Là gần được rồi. Ai ra bà chứ? Rồi chỗ đầu ngã nó phải chi thôi. Gần được đây rồi. Kasih jalan-jalanan. Udah cekel ke candaknya. Cilik. Là gần được rồi. Ai ra bà chứ? Rồi chỗ đầu ngã nó phải chi thôi. Gần được đây rồi. Rồi. Makan terus. Makan. Apa jadi rumah sih? Apa kerja berat? Dulu. Orang masih kerja berat. Dong kalah gitu. Ini bulan terus malah. Ayo. Justru minggunya nggak bulan. Ini belum dor. Bapak pemirsa apa dia? Solo. Waktu John. Coba aja tebangan. Bisa mabur mangkuk. Ini memberi kartu. Bos saja. Wow. Cicak, cicak.